महालक्ष्मी देवळान जो दिगंबर कामत गेल्लो हाजे नाव पयलीं आयिल्लें मरे. तो दिगंबर कामतीक खबर आशिल्लें की आपलो पराभव जावपा म्हणून ताणें हात वयर काडले. तो भिवकुरो मरे, नाल्यार ताणें तिकीट घेवपा आशिल्ली न्ही. Digambar's presence a Pashakun to BJP. Digambar Kamat made a Paman of Devi Mahalakshmi by breaking oath taken in her temple. Today he has made a Pashakun to both BJP candidates with his presence in Mahalakshmi temple. BJP will lose both seats for sure. Godman earlier refused to accept South Goa ticket of BJP as he was fully aware of his defeat. Says Amit Patkar, Congress president. तो जर आज सांगता की आपण थंय लीड कितली आहा ती आतां सांगना, आपूण इलेक्शनच्या रिजल्टा दिसा सांगता, मागीर कित्याक एक्सेप्ट करूना जर तर तुमकां इतली खात्री आशिल्ली की कमळाच्या पक्षाचेर जर तर ते निवडून येतले आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातलो मागीर तुवें तिकीट एक्सेप्ट करपाचें आनी जिखून येवपाचें. तूं कित्याक फाटल्यान चल्लो तर परत वचून लोकांक फटोवपाचें. दिगंबर कामती कित्याक व्हेलो रे आज ताणी थंय? ज्या दिगंबर कामतीन पुराय गोंयच्या जनतेक फटयले मरे, त्याच देवळान तुम्ही ताकाच व्हरता. BJP once again insulted sentiments of South Goans. South Goa election campaign should have begun by offering prayers at the feet of Lord Dambab, Devi Shantidurga, Dev Mallikarjun or any other place of worship in South. BJP has once again shown disrespect to Goans residing in South Goa by insulting their sentiments and emotions. आणि खंयचे ते साऊथ गोवाचे कॅम्पेनिंग खरं म्हणल्यार साऊथ गोवाच्या देवळान जावपा नाका आशिल्लें. तुम्ही साऊथ गोवाच्या वोटराचो अपमान करतात. तुम्ही दामबाबा कडेन वचपा आशिल्ले मरे, तुम्ही शांतादुर्गा कुंकळीकरणे कडेन वचपा आशिल्ले, थंयच्यान तुम्ही चालू करपा आशिल्ले साऊथ गोवाचे कॅम्पेनिंग. खरेंच जर तुमकां करपा आशिल्लें तुम्ही पणजे असो दवरलो तर नाव साऊथ गोवा कॅन्डिडेटाचो, म्हणजे साऊथ गोवा वोटरांचे तुम्ही आर यू टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड? हां, हाजेर उत्तर दिवचें ताणी. What do you like to say about Pallavi candidate? पळय